रना रना रनु रे আপনি যদি কখনো আপার পেলিং নিয়ে থাকতে চান, তাও আবার স্কাই ওয়াকের পাশে, তাহলে আমি বলবো আপনার সেরা ঠিকানাটি হবে উডেন নেস্ট হোমস্টে। ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, তাতে আমি পুরোটাই দেখিয়েছি এই হোমস্টেটার বিস্তারিত। যেমন 1300 টাকায় আপনি পাবেন ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ইভিনিং স্ন্যাক্স, সাথে ডিনার, সাথে পাবেন এখানকার রুমের ভিডিও, বাথরুম, ওভারঅল সব কিছুই। আর এখানে যে রুমগুলি আছে তারই সম্পূর্ণ ভিডিও। আমরা ওখানে পৌঁছালাম এই মাত্র 3টে, আমরা পেলিংয়ে পৌঁছালাম উডেন নেস্ট হোমস্টেতে। এখানে এসে আমরা লাঞ্চ করছি। দিয়েছে খুব সুন্দর কাঁচা থালায় ভাত দিয়েছে, মাছ, ডাল। Come on, everybody. Everybody on the dance. कितना दूर है? अपर पेलिंग आपको यहाँ से लगभग 600 मीटर है। गाड़ी में आपको 2 मिनट लगेगा। बाई वक्त जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा। मतलब एकदम प्रॉपर लोकेशन, पूरा प्रॉपर लोकेशन से सबसे ऊपर पेलिंग में हमारा एक होम स्टे है। और होम स्टे के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। हमारे पास टोटल 4 रूम है। 2 रूम आपको वुडन मिलेगा और 2 रूम आपको नीचे की तरफ कंक्रीट रूम मिलेगा। अच्छा, अच्छा। और हमारे पास एक बार में 14 जन एकोमोडेशन होगा, क्योंकि वो नीचे वाला मेरा 4 बेडेड रूम है। 4 जन करके रुकेगा और यहाँ पे 3 करके रुक सकता है। तो टोटल 14 जन हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे तो वाईफाई है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है गेस्ट को, तो हमने वाईफाई रखा हुआ है। और आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा रूम के अंदर। फिर वॉशरूम में आपको प्रॉपर गीजर फैसिलिटीज़ मिलेगा और आपको रूम में टीवी मिलेगा। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देखेंगे तो आप हम आपको बॉनफायर के साथ बारबेक्यू भी प्रोवाइड करेंगे। और আমরা এখন আছি আপার পেলিংয়ে উডেন নেস্ট হোমস্টে। এটা ওয়েদারটা খুবই খারাপ, তবু আমি যতটা পারছি আমি দেখাচ্ছি। একটু হোমস্টে রুমটা প্রথমে দেখিয়ে দিই। রুমটা কিন্তু খুবই বড় রুম, ভালো রুম, যথেষ্ট ভালো, কমফোর্টেবল। এখান থেকে একটুখানি রুমটা একটু ভালো করে দেখে নিন। পুরো উডেন নেস্ট হোমস্টে নাম যেরকম, আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুরো উডেন। আর এখান থেকে গেলে একটা এখানে ব্যালকনি আছে, মনে হচ্ছে এখান থেকে লক করা আছে, এটা খোলা যাচ্ছে না। ওপাশ থেকে আমি দেখিয়ে দেবো এটা। ও বসার জন্য জায়গাটা দেখো, প্রকৃতির মজা নাও। বিউটিফুল। কালকে সকালবেলা যদি আমি পারি অবশ্যই আপনাদের ভিউটা দেখাবো। আর সবার একটা রিকোয়েস্ট থাকে যে বাথরুমটা কেমন, একটু বাথরুমটা একবার দেখিয়ে দেবো। একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। বেসিন আছে, একদম পরিষ্কার, স্নানের বালতি, মগ, গিজার। কিছু বলার নেই, যেন মনে হচ্ছে এতটাই পরিষ্কার যেন মনে হচ্ছে সত্যিই মাছ চড়ছে।
আর এই রুম থেকে বেরোলে